आज डिसेम्बर 2 तारिख आसतु जाना 20टी बड़ खबर। राज्य में बहु आईपीएस आईएफएस आईएएस पदवी खाली। ओडिशा रे वर्तमान 183 भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस एवं आईएफएस पदवी खाली पड़ी। विधानसभा रे सोमवार यह सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से कहते 443 मंजूरी प्राप्त पदवी मध्यरु 248 आईएएस अधिकारी एवं 195टी आईपीएस अधिकारी रही। एबे आईएएस कैडर रे 248 रु 46 आईपीएस रे 195 रु 67टी एवं आईपीएस रे 141 रु 70टी पदवी खाली पड़ी। तेबे पदवी गुड़िक सर्वभारतीय सेवार अंशविशेष एवं भारत सरकार द्वारा पूर्ण करा जायथाय बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर होची सुभद्रा योजना रे 17,83,251 नूतन महिला को राज्य सरकार सुभद्रा योजना अंतर्भुक्त करिसेंती। पर 9,36,283 आवेदन अस्वीकृत घोषित होईची। यह वेरिफिकेशन हाउस होल्ड रेकर्ड जांच पर होईची। जो महिला माने भूल रे छाड़ी पड़िथिबा बेनिफिशियर पई ऑप्शन व्यवस्था खोला जोग्य। जो माने एर्लियर आउटपुट करथिले से माने व्यवहारकारी पोर्टल माध्यम रे पुंजक देई परिबे। जो महिला माने सुभद्रा योजना पई योग्य से माने आवेदन पठाई परिबे। आसंता वर्ष 2026 मार्च 8 तारिख रे 2टी किस्ती लेखाएं 5,5,000 10,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर होची मुख्यमंत्री को सूचना जे राज्य 49 जन बांग्लादेशी को तोड़ीपार करा जायछि। ओडिशा रे बेआईन बांग्लादेशी को चिन्हट करने को स्वतंत्र अभियान चालू रही। एथिपाई टास्क फोर्स गठन करा जायछि। टास्क फोर्स बांग्लादेशी को चिन्हट करी अटक रखिबा सह सेमानंकु तोड़ीपार करिवार व्यवस्था करुछि। समस्त जिला एसपी मानंकु मध्य एने स्वतंत्र निर्देशनामा व्यवस्था देथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार विधानसभा रे कहिसंती। से कहिसंती जे पर्यंत विभिन्न जिल्लारू 1768 जन संदिग्ध को जांच करा जायछि। सेमानंक मध्यरु 51 जन बेआईन अनुप्रवेश भावे चिन्हट दैछंती। एमानंक मध्यरु 49 जन तोड़ीपारंक मध्यरे खोर्धा जिल्लार 24, कटक जिल्लार 15, गंजाम जिल्लार 6, कंधमाळर 3 एवं कोरापुटर जड़े व्यक्ति अछंती बोली जना पड़िछि। जाल बांग्लादेशी पासपोर्ट प्रस्तुत करुथिबारु 2 जन गिरफ होइछंती। परवर्ती खबर होउछि इंडियन ऑयल रे 2,756 नियुक्ति सुजोग। ओडिशा पई रहिछि 413टी पदवी। चाकरी खोजुथिबा युवक युवतींक पई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक बड़ सुजोग आनिछि। कंपनी पक्षरु मोट 2,756टी अप्रेंटिस पदवी विज्ञप्ति पई प्रकाश करा जायछि। ओडिशावासींक पई खुशी खबर होउछि एथि मध्यरु पारादीप रिफाइन पई 413टी पदवी रहिछि। एही पदवी पई द्वादश पास आईटीआई डिप्लोमा किंबा ग्रेजुएशन छात्र छात्री माने आवेदन करि परिबे। आवेदनकारी बयस 18 रु 24 मध्य होइथिबा आवश्यक। आसंता 18 डिसेम्बर सुधा आईओसीएल ऑफिशियल वेबसाइट ioc.com को जाई ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। प्रार्थी माननकु निम्नलिखित परीक्षा एवं डॉक्यूमेंट जांच माध्यम रे चयन करा जिवो। परवर्ती खबर होउछि सरकारी बैंक मिश्रण योजना 12 रु कमी 4 हेबो बैंक संख्या। केंद्र सरकारी बैंक गुड़िकरे मिश्रण पई एक बड़ योजना प्रस्तुत करुछंती। एही नुआ योजना पई अनुजाई देश रे चालुथिबा 12टी सरकारी बैंकर संख्या कमी मात्र 4 होई जिवो। 2027 आर्थिक वर्ष सुधा एही प्रक्रिया शेष करने को लक्ष्य रखा जायछि। रिपोर्ट अनुजाई केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडियन, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बरोदा एवं कानारा यूनियन बैंक रो एक मिश्रित रूप मुख्य बैंक भावे रहिबे। अन्य छोट बैंक गुड़िकु एही बड़ बैंक गुड़िक सह मिसाई दिया जिवो। उदाहरण स्वरूप कानारा बैंक एवं यूनियन बैंक को मिसाई एक बड़ बैंक गठन करा जिबार संभावना रही। अर्थ मंत्रालय वर्तमान यह योजना उपर काम करुछि। बैंक गुड़िक आर्थिक दृष्टि अधिक शक्तिशाली करने एवं कार्यदक्षतार उन्नति आनिया पई सरकार यह पदक्षेप नेउछंती। खूब शीघ्र यार प्रस्ताव अनुमोदन पई प्रधानमंत्री कार्यालय को पठाजिवो। परवर्ती खबर होउछि नवेम्बर रे जीएसटी आदाय रे बड़ ह्रास। 12 मासर सर्वनिम्न नवेम्बर मासरे देशर जीएसटी आदाय रे बड़ धरणर ह्रास परिलक्षित होईछि। अक्टोबर रे 1.96 लाख कोटी आदाय होइथिबा बेले नवेम्बर रे यह खसी 1.7 लाख कोटी टंका रे पहुंचिछि। यह गत 12 मास मध्यरे सबुठार कम आदाय होईछि। तथ्य अनुसार जीएसटी अभिवृद्धि हार मात्र 0.7 रही, जहाँकि कोरोना महामारी रे सर्वनिम्न। गत सेप्टेम्बर 22 रे सरकार जीएसटी हार रे किछि परिवर्तन करथिले, जार प्रभाव एबे देखिबाक मिलुछि। यह सहित उत्पादन क्षेत्र में मंथर गति राजस्व कमिबार अन्यतम कारण।
HSB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ 9 ମାସର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଠି ରହିଛି ଯେ ଟିକସ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଆଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏବେ ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ସଞ୍ଚାରୀ ସାଥୀ ଫ୍ରି ଇନଷ୍ଟଲର ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସରକାରୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍, ସାମସଙ୍ଗ, ଭିଭୋ, ଓପୋ ଓ ସାଓମି ଭଳି ମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍କୁ ୟୁଜର ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ଅନଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଫୋନରେ ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ନକଲି ଏମ୍ଆଇଆର ନମ୍ବର ଏବଂ ଫୋନକୁ ଚୋରି କରିବାରୁ ରୋକାଯିବ। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସଞ୍ଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଟୁଲ୍, ଯାହା 2025 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଆପଲ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଇଚ୍ଛାମୂଳକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହା ନୂତନ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂତନ ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 58,000 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଇଟି ସେଲ୍, ପାର୍କିଂ, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ ରୁମ୍, ହାଇଟେକ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ କ୍ୟାବିନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ବାଦ 1,000 ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଅଡିଟୋରିୟମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ବାଦ 1,000 ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଟୋରିୟମ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଗତକାଲି ଏହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୈଠକ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମାନଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ଜମି କବ୍ଜା ମାମଲାରେ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଜମି କବ୍ଜା ମାମଲାରେ ମୋଟ 26 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଢାକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ଲାଟ ଆବଣ୍ଟନ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ 3ଟି ମାମଲା ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 21 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଆହୁରି 2ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲୁଛି। ପ୍ଲାଟ ଆବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ହାସିନାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଶେଖ ରେହାନାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ହାସିନାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ଟୁଲିପ ରିଜୱାନା ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ହାସିନା, ରେହାନା, ଟୁଲିପ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ହାସିନା ଗତ ନଭେମ୍ବର 17ରେ ଆଇସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି 4 ଜଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କଲମ୍ବୋରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା। ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ନେପାଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ସହ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 4 ଖେଳାଳି ରେବତୀ ମାରାଣ୍ଡି, ଯମୁନା ଟୁଡୁ, ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 4 ଓଡ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସୋମବାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷଣରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ସହ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଆମ ଦେଶ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।